ओम नमो भगवते श्री जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। देख गो सखी देख गो राधा माधव चली देख गो सखी देख गो आगो देख गो राधा माधव चली देख गो मणि विमाने आसंती से झूली मणि विमाने से आसंती झूली मणि विमाने से आसंती झूली मणि विमान से आसंती झूली देख गो सखी देख राधा माधव चाली देख देख गो सखी राधा माधव चाली विविध वाजेणी वीर काहेली विविध विविध वाजेणी वीर काहेली वीर काहेली से वीर काहेली वीर आसुचंती बल दांड उचुड़ी देख राधा माधव चाली देख सखी देख गो आगो राधा माधव संगते अछंती पंच सागर संगते अछंती पंच सागर राधिका दूतिका मुरलीधर देख गो आगो देख राधा माधव चाली नरेंद्र सरजू कर गमन नरेंद्र सरजू कर गमन आई चाप खेलुचंती मदन मोहन से देख राधा माधव चाली सखी देख गो आगो राधा माधव मणि विमाने आसंती से झूली देख गो आगो देख गो राधा जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। सज्जन मंडली आज मंच में प्रवेश करा पूर्व मंच आसुवा श्रोता वक्ता ज्ञानी गुणी पंत साधु सत्य सभापति उपस्थित संपादक सह संपादक संगठक सर्वपरि व्यासजी दीनहीन किंचन तपन सहित ए माँ मानकर मथांत प्रणाम ग्रहण करिए। आज आलोच्य विषय श्रीमद भागवत महामंत्र नवम स्कंदर 16 अध्याय कार्तवीज सुत जमदग्नि को हत्या कले परशुराम कोप बही निखत्र करथिले मही से विषयटी आज आलोचना करवा। आलोचना पूर्वर आम पारायण को जा पारायण पर आलोचना को आसा नारायण नमस्कृत नमः देवी सरस्वती व्यासं तद्वते मुद्रे मुखं कृति वाचालं पंगुलं हयते गिरि यदकृभात महवन्दे परमानंद माधव परमानंद हे माधव मकरंद पान करी हेरे धरिले ब्रज नारी सेना नारी बयरे मनमो
राहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उधार राधा धव मात्रा उड़ते जेते दोष क्षमा करिवे पीत हरि हरि बोल हरि हरि बोल एवं आम पारायण जा से कांचन माँ बिना प्रत्यक्ष पढ़े आगे ताकू बईकी बस मुझे कहूँ से ठूरुंट कौटी कौन हम तापर पढ़े एवं आम दौचु कांचन माँ पारायण शुणिल पढ़ षोडश अध्याय षोडशे कार्तिबीज सुत जमदग्नि कले हत परशुराम कपवई निक्षेत्र करिले कमई जेबे रे शुण नरनाथ परशुरामर चरित सीता वचन बन गले अनेक तीर्थ स्थान कले पुणी से बरस कंते गृहे मिलिले सुजातिते सीता गोविंद 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 बधु गलुची मकरंद तो सज्जन मंडली आज कांचन माँ पठन कले बहुत खुशी अच्छी माँ आज जाऊ एबे शुण नरनाथ परशुराम सहित पिता वचने बने गले कहीं पाप लगुच एत बध कलु जा तू बध कलु टे पात छड़ेकी आ आई वन को पड़े अनेक तीर्थ स्नान कले पुणी से बरस के अंते गृहे आसी शुद्ध चित्रे पिता चरण नमस्कार कर रही निजपुर एबे शुण राजा रेणुका गले नीर आनी रेणुका गले जल आनिया गंगार निकट मिले से जड़े गंधर्व को देखिले इंद्र कुमल चित्रअर्थ संगत घेनी नारी जूत अप्सरा गण घेनी जल क्रीड़ा कर कुतूहल दंडे रहिले ताहा देखिक जल आनिबा से उपेक्षी होमर बेल नसुमरी गंधर्व अल्प स्नेह करी पुणी क्षण के ज्ञान पाई तक्षणे जलकुंभ नहीं स्वामी को शंखा मन कले तक्षणे मंदिर मिले जल कष यज्ञ घरे थोइले मुनि गोचर अंजलि करी बेनी करे रेणुका रहे यज्ञ घरे रेणुका मुह को चाह मुनि कहले प्रचंड रागी गले जल पे जाइए पानी आनिया घंटा पानी जाई रेणुका कहे कि गंधर्व नृत्य करते अप्सरी मैंने मुझे देखिली गली क्रीड़ा को तू कौन से करूँ हाँ सी तो जमदग्नि जानीदेवे कहते हे ये रेणुका जो क्रीड़ा कर किए गंधर्व आउ अप्सरी मैंने ये से पर रति रस को देखुला पर रति रस देखिले भी पापी बीटपी पर पुरुष कथा चिंता कले भी बीटपी ये सुंदर पुरुष यदि भावीदेवे नारी से भी बीटपी हो गए स्पर्श था तेणु प्रकृत माने जदि आम प्रतिरता हवा केते लक्षण रहिले जाई प्रतिरता हवा सेमती खाली स्वामी की तेमे कही मुंडिया पकड़े काच नाईकि सुंदर टे नगई जाइकि सबुदिन स्वामी जाक बस बस मुझे तुम ओळिखी तो तापर जो ओळिखा एका संपिब कौथी पाए जे ओळिखी कौथी पाए मुंडिया पकड़ा कौथी जाए भाई सबुदिन तुम काच नाइले सुंदर तुम ओळिखी जीव जाए थोड़े भुवनेश्वर गोटे लोक बाहरी पड़े झीटा मत गाड़ी बस आनु से लोक स्त्री फोन कला हेलो हेलो ना हाँ सब सी फोन बंद कर फेरला फेरछ अरे मत से नमस्कार है काच से कि तो मुझे पड़े आई पुणी जाऊँगी पुणी गला से ठिया से जगह सीधा नमस्कार आई आइली सब नमस्कार है फेरिकी गली चिंता कर सत कथा जाए नमस्कार हवा कौथी पाए सुंदर लगे जो मुंडे लगे स्वामी की दैनंदिन आउ जो कौथी पाए सी नुहे सी प्रतिभा नुहे देखा प्रतिभा कौन ना भाविले भी पाप बीटा भी सी तो गंधर्व आप्सरी नृत्य करते क्रीड़ा करते तन्मे से कहीं ठिया जानीदे तेणु मन ताकर भारी ये जानीदे से पुत्र को मुखे कोप मुखे हेराई बोइले शिर छेद नहीं गंधर्व देखी ये है मन कल्पिला ताहांक संगम स्वभावे दुष्टा नारी यही एहार बदन न चाही
ତୋ ମା ଗନ୍ଧର୍ବ ଆଉ ଅପ୍ସରୀ ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ରତିରସ କରୁଥିଲେ, ମିଳନ ହଉଥିଲେ। ଇଏ ଜଳ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ଇଏ ସେ ଠିଆ ହେଇ ତା ମନ କଳ୍ପିଛି ଗନ୍ଧର୍ବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରତିରସ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଗେ ଭାବି ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ରତିରସ ଭଲ ବୋଲି। ଏଇଟା ବିଚବି ମୁହଁକୁ ଆଉ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମୋଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତୁ ପରଶୁରାମ, ଏ ମାଆର ବେକକୁ ଏଇଟା ହାଣି ମୁଁ ତା ପୁରା ଦିଖଣ୍ଡ କରିଦେ ମୁଣ୍ଡ ତାର, ମୁଁ ଜାଣିବି କ'ଣ କରିବ। ପୁଅ ଆଉ ମାଆର ସ୍ନେହ, ମା ପୁଅ ହେଉ ପଛେ ଛୋଟା କେମ୍ପା ଅନ୍ଧ, ମା ଆଖିରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ। 10 ମାସ 10 ଦିନ ଆଜି ଆମେ 4 କିଲୋ ଇଟାର ପେଟରେ ଉଡ଼େଇ ରଖୁଛେ, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନିହାତି ଗୋଟେ ପିଲା 3 କିଲୋ 4 କିଲୋ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ପେଟରେ ରଖି ମା ଗର୍ଭଧାରିଣୀ, ମା କେମିତି ମାରିବ? ପୁଅ ଅନେଇଲା, ମା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ କାଟିଲାନି। ରାଗିଗଲେ ଜମି କ'ଣ ତୁ ଭାବୁଛୁ? ବୋଇଲେ ପରଶୁରାମ ଚାହିଁ ଅଧିକ କୋପଭର ହୋଇ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ରେ ମାତା ସହିତ 3 ଭାଇ କୁଠାରେ ଶିର ନେଇଛେ। ସେ ରାମ ପିତା ଗୁଣ ଜାଣେ, ତପ ସମାଧି ପରିମାଣେ ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରହାରୀ କୁଠାର। ଆଜି ଚିନ୍ତା କଲା କ'ଣ କରି ନା ନା ମୁଁ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ହଁ ନାଇଁ ପିତା ଧର୍ମ ପିତରି ପିତୃମା ପନ୍ନେ ପିଅନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ପିତା ହେଉଛି ସର୍ବଦେବତା, ନା ମୁଁ ବାପା କଥା ମାନିବି। ବାପା ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କ'ଣ କଲା ନା ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରହାର କୁଠାର ନେଇ ମା ବେକକୁ ଭାଇ ବେକକୁ କାଟିଦେଲା। ଦେଖିଣ ମୁନି ଖୁସି ହେଲେ, ପରଶୁରାମ ମୁହଁ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ବର ତତେ ଦେବି, ମୁଁ ଯେ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପିବୁ ତ ଦେବି। ଦକ୍ଷିଣେ ପିତା ପାଦ ପଡ଼ି ରାମ ବୋଲନ୍ତି, ଭୋତା ତ ବର ଦେବେ ଦେବେ, ଏ ସର୍ବେ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଶିରେ ଲାଗିବ ଯେ ଝାସ୍କନ୍ଧ, ମନେ ନଥିବ ତାଙ୍କ ବୋଧ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କହିଲେ ବାବା ଯଦି ବର ଦେବା ମୋତେ କହୁଛ, ମୁଁ ତମ କଥା ମାନିଲି, ତାହେଲେ ଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ତାଙ୍କ କନ୍ଧରେ ଆସି କ'ଣ ଲାଗିଯାଉ, ସେ ବେକ ଲାଗୁ ଆଉ ସେ ହାଣିବା କଥା ତାଙ୍କ ମନେ ଏତିକି କର। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ, ଅସୁର ବୋଇଲେ ତ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଅସ୍ତୁ ଯା ଖୁସି ଅସ୍ତୁ ବୋଇଲେ ତପୋଧନ, ସେ ସର୍ବେ ପାଇଲେ ଜୀବନ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏଣୁ ଶରୀର ସମ୍ଭାଳି ଯେମନ୍ତେ ପିତାର ତପ ବଳରେ ଜାଣି ମାତା ଭ୍ରାତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହାଣି ଏମନ୍ତ କରି ଘୋର କର୍ମ ରାମ ରଖିଲେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ। ରାମଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଥିଲେ, ମରଣୁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଭାଇକି ଘେନି ଏକ ଦିନେ ରାମ ଗଲେ ତପୋବନ। ତପ ଆରମ୍ଭି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ନିଶ୍ଚୟ ବସିଲେ ଆସନେ। ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦେଖି ବନେ ପଶୁ ତରଙ୍ଗ କୀଟମାନେ ଭୟ ଶବ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ହେ ନରପତି ଶୁଣ, ସହସ୍ରାର୍ଜୁନର କୁମରେ ପିତାର ମରଣ କାଳେ ଭାରି ଯାଇଥିଲେ ଭୟ ଚିତ୍ତରେ। ସେ ପୁଣି ମିଳିଲେ ଏକାନ୍ତରେ, ମନେ ସୁମରି ଯମଦଗ୍ନି ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ବଳ ଘେନି। ଛିଦ୍ର ଉଣ୍ଡି ବ୍ୟବହାର ରାତ୍ରିରେ ମିଳିଲେ ଅନ୍ଧକାରେ। ହୃଦୟ ସୁମରି ଘୋରତମ ରୁନ୍ଧିଲେ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ମୁନି ଯେ ଯଜ୍ଞସାର ଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ପୂଜା କାଳରେ ବୈରୀ ସାଧିବାର ରୋଷେ ବନ୍ଧନ କଲେ ଦୃଢ଼ ପାଶରେ। ରେଣୁକା ରଖ 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 ବୋଲେ ବୋଲିଲା ତାଙ୍କ ରେଣୁକା ରକ୍ଷା କର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରକ୍ଷା କର ନା। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼୍ଗେ ମୁଣ୍ଡ ହାଣି ତକ୍ଷଣ ନିଜ ପୁରୀ ଗଲେ। ଧନ ସମ୍ପଦ ଦୂର କରି ରେଣୁକା ଦୁଃଖ ଶୋକ ଭଳି ରୋଦନ କରୁଥାଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ। ଶିରେ ହୃଦୟରେ କରଜ ବତାରି କାନ୍ଦୁଛି ଭୂମିଗତ ପଡ଼ି। ଉଚ୍ଚ ଢାକଇ ରାମ ରେ ରାମ, କୁଆଡ଼େ ପରଶୁରାମ ଗଲୁ? ତୋ ବାପାକୁ ହାଣିଦେଲେ, ଧର୍ମରତ୍ନ ନେଇଗଲେ। ହେ ପୁତ୍ର, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆଶ୍ରମକୁ ଆ, ସଂଘତେ 3 ଭାଇ ଯାକ ଆସ। ଭୋପୁତ୍ର ବେଗେ ଆସ ଧାଇ, ସଙ୍ଗତେ ଘେନିବେନି ଭାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏଇ ମାଙ୍କ ଡାକ ଆଜି ଶୁଭିଲା ପରଶୁରାମଙ୍କ କାନରେ। ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ ଭାଜିଗଲା।
आज राम राम बाणी शुभिला समाधि तेजी रमणी भाई की संगे धरी बेगे धाइले निज आश्रम को तापर कोन बोला देखिबा श्री मन नारायण 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 श्री मन नारायण 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 सत्य नारायण 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 वर्ते नारायण 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 हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाव भवतं शान्ति 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 जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते श्री जगन्नाथाय जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ चालो सखी आम्भे दर्शन करिबा नीलगिरी कालियाकू केउ सुरपति बेश करिअछि गिरिवर चूड़ियाकू से जे श्रीमुख तोरा से शिरे सुना सुता केरा केरा से जे श्री मुख तोरा श्वेत परम आखि देखिले गो सखी चित की बाहुरे आऊ श्वेत पद्मावती देखिले गो सखी सीता की बाहुरे आओ कर्णरे कुंडल दिशा झलमल कनरे कुंडल दिशे झलमल कौस्तुभ दाऊ दाऊ से जइया भूषण से जइया भूषण मिशा मीठा मारी निधि फल से जइया भूषण मीठा मिशा मारी निधि फल से जइया भूषण शंख चक्र गदा पद्म महाबाहु धरिछन्ति आंट करी शंख चक्र गदा पद्म महाबाहु धरिछन्ति आंट करी दुसह दुर्गति गह पीड़ा माने दुसह दुर्गति ग्रह पीड़ा माने आउ की पशिबे डरी से तो दया सागर से दया सागर तांग पाद पद्मे लय कर से दया सागर से पुरुषोत्तम रहोणी करिबा खाइबा छोड़ा तुलसी पुरुषोत्तम रमणी करिबा खाइबा छड़ा तुलसी कहे साल वेग सिंह द्वार ठारे कहे साल वेग सिंह द्वार ठारे होइथिबा क्षेत्रवासी से जे आरत प्राण से जे आरत प्राण काळ गज कुसिंह प्रायण से जे आरत प्राण काळ गज कुसिंह प्रायण से जे जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सज्जन मंडळी एणु आज से परशुराम सुमिला मार डाक राम रे भाई धरी चालिया भेगे धाइया निज आश्रम को आज कौन कले समाधि तेजी वीरमणि भाई के संगे भेगे जाई मिले निज आश्रम यज्ञ भुवन चारि भात देखिले जमदग्नि हत पिता शिर छेद देखी भाई तुले राम दुखी हेले बहुत बहुत मने मने आज दुख करी कांदिबाकू लागिले शोक करिबाकू लागिले रोदन कले उच्च स्वरे भोता तो साधु तू धार्मिक सुज्ञानी पंडित विवेक गोविंद गोविंद गोविंद
ଜୀବଙ୍କୁ ଅରକ୍ଷିତ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଗଲ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରୀ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେତେ ମା ଥିଲେ ଯେତେ ଆଚ୍ଛା ପରଶୁରାମ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସେ କାହାକୁ ଡରନ୍ତି କି? ପରଶୁରାମ ଯେମିତି ଆମ ଟିଟୋ ହାଇଦ୍ର ଯାହା ହେଇନା, ପରଶୁରାମ ସେ ଯୁଗରେ ସେଇଆ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଋଷିମୁନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୟ। ସେ ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱିଥର ନିକ୍ଷେତ୍ର କରିଛନ୍ତି ବୁଲିକି, ମାନେ କାହାକୁ ରଖିଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ, ମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ଗୋଟା ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବାପା କୁଆଡ଼େ ତେମେ ଗଲ ତାତ ଆମକୁ ଅଲିଖିତ କରିଦେଇଗଲ। ଅର୍ଥ ସେ ଅଲିଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାପା କଥା ବେଶୀ ଗୁଣ୍ଡା ନା, ବାପା ଥବା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେନି। ଯୋଉଠି ଯେତିକି ବାପା ହୁଣ୍ଡା ହଉ ହାଣ୍ଡା ହଉ ପାଗଳ ହଉ ଛୋଟା ହଉ କେମ୍ପା ହଉ କଣା ହଉ ପୂଜା ହଉ ଘରେ ଶୋଇ ବି ଥାଉ ବିଛଣାରେ, ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ପରିଷ୍କାର କର ପୁଣି ଆଣି ଶୋଇ ଦିଅ, ବାପା ଅଛି। ବାପା ଥବା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେନି। ବାପା ଚାଲିଗଲେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ କହନ୍ତିନି, ବାପା ଥଇବା ଦରକାର। ସେ ରୋଜଗାର ନ କରୁ ବଇଥାଉ, ହୁଣ୍ଡା ହଉ ଶୋଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପରଶୁରାମ ଭଳିଆ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସେ କାହାକୁ ଡରିବେ କି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅଳିଖିତ କରି ପଳେଇଲ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବାପା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିକା ପିଲା ଯଦି ମାସରେ 20-30 କମଉଛନ୍ତି, ବାପା କ'ଣ କରିବ? ହେ ବୁଢ଼ାଟା କ'ଣ କରିବ? ଆମେ ପଇସା କମଉଛୁ, ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସେ ଯୁଗ ଏ ଯୁଗ କେମିତି ଛାଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ପିତାଙ୍କ ଶବ ଦିନା ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ନାହିଁ। ଭାଇକି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ହେଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଏମନ୍ତ କହି ବୀରବର ପଶୁ ଧରି ଦକ୍ଷ କରେ ଦୁଃସହ କୋପ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଜଳ ଘେରିକିରି ନିକ୍ଷେତ୍ର କରିବି ମେଦିନୀ। ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଜଳ ଘେନି, କହିଲେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବୀର ଆଉ ରଖେଇଦେବି ରାଜା ଭଜା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବୁ? ସବୁ ପିଚ୍ କାଟିଦେବି, କେହି ଆଉ ରହିବେନି, ସବୁ କାଟିଦେବି। ବାପା ମରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ରଖିବି? ସଂକଳ୍ପ କରି ଆଜି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅନ୍ତ କରିବାରେ ମୋତେ ଧାଇଁଲେ କୋପ ଭରେ ମିଳିଲେ ମାହିଷ୍ମତିପୁରେ ଦେଖନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ସୁରେ ଅର୍ଜୁନ ବଂଶ ହାଣି କରି ସଂଗ୍ରାମେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ରୁଣ୍ଡ କରି ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ଗ୍ରାମେ ସ୍ଥାପିଲେ ଭୃଗୁ ବଂଶୀ। କ'ଣ କଲେ ନା ସବୁ କାଟିକି ମୁଣ୍ଡକୁ ସବୁ ଛଣଗଦା ଭଳିଆ ଗଦା କରିଦେଲେ। ଯେତେ ଥିଲେ ସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କ'ଣ କଲେ ନା ସବୁ କାଟିଦେଲେ। ନଦୀ ବଢ଼ିଲା ଭୟଙ୍କର, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବହିଲା କେତେ ମାଇଲେ, ନଦୀ ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିଗଲା। ପିତୃ ତର୍ପଣ କରି ବିଧି ନଦୀରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ସ୍ଥାପିନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଦେଶେ ପୁଣି ଧାଇଲେ ମହାରୋଷରେ ପୋଡ଼ିଗଲେ। ନା ତ୍ରିସପ୍ତବାର ମହି ଭ୍ରମଣ କରି କୋପେ ନୋଇଲେ ପଥଶ୍ରମୀ। ତ୍ରିସପ୍ତବାର କ୍ଷତ୍ରି ବୁଲିଲେ, ମାନେ ପୃଥିବୀ ବୁଲି କୋଡ଼ିଆ ରହିଲେ କି ହାଣିବେ ସବୁ, ଟୋଟାଲ କିଛି ରଖିଲେ ସବୁ ହାଣି ପକେଇଲେ କ୍ଷତ୍ରିମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ କ୍ଷତ୍ରିୟଗଣଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ଉଠାରେ ତାଙ୍କ ଶିର ହାଣି ପକାନ୍ତି, କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ରୁଧିରେ ନବକୁଣ୍ଡ କଲେ, ପିତାଙ୍କୁ ତର୍ପଣ ତୋଷିଲେ। ସେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯଜ୍ଞ କରି ବିପ୍ରଙ୍କୁ 4 ବେଦୁ ବରି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ବିପ୍ର ହସ୍ତରେ। ହେ ରାଜା ଶୁଣ, ଶ୍ରୀକରେ ଘେନି ଜଳ କୁଶ ଓ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପୂର୍ବ ଦେଶ, ଦକ୍ଷିଣ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ପଶ୍ଚିମକୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ। ଆଉ ରାଜା କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ହାଣିଦେଲେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତରକୁ ଉଦଗାଟା ହସ୍ତ ଦେଲେ, ପ୍ରଦାନ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦେବ ଉଚାରି ଆଜି ବେଦକୁ 4 କୋଣରେ ଦେଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ମଧ୍ୟରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ତୁଲେ କଶ୍ୟପ ହସ୍ତେ ରାମ। ଏ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ, ସଭାପତିଙ୍କୁ କରି କୋଷ ଅପର ଦେଲେ ଅବଶେଷ। ତାପରେ ସରସ୍ୱତୀ କୂଳରେ ଯଜ୍ଞବୃଥ ସ୍ନାନ କଲେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନଦୀ ଜଳରେ ପଶି ରବିର ତେଜେ ପ୍ରାୟ ଦିଶି ସେ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯମଦଗ୍ନି ଜ୍ଞାନ ଲକ୍ଷଣ ଦେହ ଘେନି ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାମ ସ୍ଥାପିଲେ ତାଙ୍କୁ ପରଶୁରାମ। ସେ ରାମ କମଳ ଲୋଚନ ପ୍ରଭୁ ଭୃଗୁର ନନ୍ଦନ ଭବିଷ୍ୟ ମନନ୍ତର କାଳେ ବ୍ରହ୍ମ ବିସ୍ତାର ଯୋଗ ବେଳେ ସିଦ୍ଧ ଗନ୍ଧର୍ବ ସ୍ତୁତି କଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ ରହିଲେ ଏମନ୍ତେ ଭୃଗୁବଂଶ ହରି ନର ଶରୀର ଅବତରି ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନାଶ କରି ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଧରଣୀ ଭାରା ନିବାରଣ କଲେ। ଗାଧୀର ପୁତ୍ର ହୋଇ ଜନ୍ମ ସଂସାରେ କଲେ ଯେତେ କର୍ମ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କର୍ମ ଇଏ ଶୟରେ ତେଜିରେ ତପସ୍ୟାର ବଳେ। ବ୍ରହ୍ମ ବର୍ଚସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେ ବୋଇଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରର ଶତପୁତ୍ର ସେହୁ ଜନ୍ମିଲେ ସପ୍ତପୁତ୍ର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଗୋତ୍ରରେ
मधुछंदा आदि सर्वे जन्मिले वेदवादी सुन्न शेफकु पुत्र करी गागरव वंशुता को बरी निज सुत को डाकी धीरे कहले निगम व्यवहार यह ज्येष्ठ बोली मन ये तुम पुत्रर वर्धन हरिश्चंद्र यज्ञ काल पिता विक्रय कला बेले रोहित पशु अर्थ नेला यार मांस यज्ञ कला यहाँ देवे दोष हो तक्षणे मरण जाइले थोइले मो पुत्र मेल देवरात ता नाम देले विश्वामित्र शतसुते ज्येष्ठ जे थे 50 बोले ये उचित नुहे ज्येष्ठ होमती पिता ताहां देले शाप मृक्ष हुआ तुम्हें पाप कर आर 50 पुत्र सान ताहां कले ज्येष्ठ मान्य संतोषे बोले विश्वामित्र सकल पुओ पुत्रवंत हुआ ये सुन शेफ अटे वीर सर्वे यहाँ अनुसर कर शुण राजा परीक्षित आवर विश्वामित्र पुत्र अष्टक जय जे हारित कतृंगतादि थिले सुत ए रूपे कौशिक गोत्र दुई भाग ने ख्यात कौशिक गोत्र प्रवर तेणु से शपथ प्रकार बोल आज यही कथा 7 प्रकार है भृगुर वंश जन्म हो से हरि जिते कर्म कले शुणिले पाप क्षय जीव अशेष पाप मनुष्य कर सुंदर विषय आज आम आलोचना कले साधारण केते सुंदर कथा आम आलोचना कले आज तो समय होगा आसंता काली आम आलोचना करवा 17 अध्यायर आयुर 4 पुत्र वंश वर्णन और अध्याय 17 आम वर्णना करवा आसंता काली आज तो समय होगा आज तेरे विदाय दिंतु आम आसंता काली माँ ब्रह्मांड पीठ वासुदेव ठारे श्रीमद भागवत महामंच मुख्य कार्यालय माँ मान गहण आपण मानक आम हरिकथा श्रवण कर विदाय दिंतु भाई मने पकाउते बाटे विदाय दियन्तु भाइ कोइ जुगे कासार कोइ जुगे कासार एका होइ नाम बोली विदाय दियन्तु भाइ मने पकाउते बाटे विदाय दियन्तु भाइ हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मम कश्चित् दुःखभावभवतं शान्ति 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरि ओम तस्सत् हरि ओम तस्सत् हरि ओम तस्सत्।